ميوزك اور ميسة عيسى. أهلا ومرحبا بكم في ميوزك اور ات هوم. اليوم أدعوكم لكي نسافر سويا في عالم الفنانة الفرنسية كلوتيلد غيو. من هي كلوتيلد غيو؟ تعزف على آلة الناي، تغني، تؤلف، جزء لا يتجزأ من مشروع موسيقي يحمل عنوان مادلين إي سالومون مع الفنان عازف البيانو الفرنسي ألكسندر سعادة، ولكنها أيضا قامت بإخراج فيلم بعنوان إكس إكس واي يروي العلاقة ما بين الأنثى والرجل أو الأنثوي بالأحرى الفيمينا، وكذلك أشياء عديدة، رقص، غناء، مشاركات مختلفة في عالم الجاز، وتعلم أيضا الموسيقى وتعلم الغناء. كل هذه الأشياء سنكتشفها سويا في ميوزك اور ات هوم، فهيا بنا إلى دارها الآن. كلوتيلد غيو. ميوزك اور ميسة عيسى. كلوتيلد غيو، أنا سعيدة جدا لاستقبالك لي في دارك. أتمنى أن تكوني بخير. أنت في باريس وتعيشين ككثير من الباريزيين هذه المرحلة الجديدة، المرحلة العودة إلى الشارع قليلا. فكيف كانت هذه العودة حتى الآن بالنسبة لك، وكيف كان الحجر أصلا؟ Je suis ravie que tu puisses me recevoir dans ton salon, dans ta demeure, et j'aimerais savoir comment tu vis ces jours de retour à une certaine vie avec le déconfinement, mais également comment tu vas depuis ces 56 jours de confinement aussi. كيف الحال عامة كلوتيل؟ 56 jours, je n'avais pas réalisé. Écoute, merci d'abord aussi à toi de m'accueillir. Ça va bien pour l'instant. C'est vrai que ça fait que 2 jours ou quelques qu'on est déconfiné. C'est difficile de se rendre compte qu'il y a une vraie différence pour l'instant, puisque nous, en tant qu'artistes du spectacle vivant, on reste dans une espèce de monde en suspens, on va dire, puisque nos spectacles sont pour l'instant annulés, les stages aussi, Oui. les résidences, les répétitions. Donc on reste, nous, enfin, en tout cas pour moi, on reste encore en suspens, dans un entre-deux-mondes un petit peu qui est étrange. Et puis, je trouve aussi que c'est finalement, c'est ce que me disait un ami libanais, justement, quand il me racontait la guerre au Liban, puisqu'il a grandi pendant la guerre, et il me disait, le pire, Clotilde, c'est que l'homme s'habitue à tout. Et c'est vrai que finalement, on s'est habitué à vivre enfermé quelque part. أعتقد بأنني إذن في هذه المرحلة جديدة جدا، لأن الموضوع لم يتعدى يومين، ولكن غالبا نحن في حالة من القلق. كل الفنانين اليوم في فرنسا لا يعرفون ماذا سيحصل. ليس باستطاعتنا أن نقدم حفلات، ليس هناك ورشات عمل، ليس هناك أي شيء من المفترض أن يعود مباشرة الآن. فلذا نحن في حالة سسبنسيون قليلا هكذا، أي حالة معلقين ما بين عالمين، لا ندري ماذا سيجري. وأعتقد بأن هذا الشيء يؤثر علي ويؤثر على طريقة تفاعلي مع العودة إلى ما يسمى بحياة عادية. J'aimerais beaucoup qu'on puisse, si tu le veux bien, commencer directement en musique, parce que j'ai très envie d'entendre ta voix. Et je pense que les spectateurs et les auditeurs aussi découvriront. هل باستطاعتنا أن نبدأ مباشرة مع الموسيقى كلوتيلد غيو، مقطوعة تحملنا إلى نوع من الوحدة. Un morceau qui va nous amener vers une sorte d'unité, je pense, je sais pas. Ouais, on va commencer avec ce morceau qui s'appelle There is a Balm in Gilead, donc, qui est un traditionnel américain, dont la version qui m'a beaucoup marquée est une version interprétée à la voix par Gin Lee, qui est une très grande voix à mon sens et une grande source d'inspiration pour moi.
dans un arrangement avec Archie Shepp qui était paru en 1969 sur un disque qui s'appelait Blasé. إذا مقطوعة من ألبوم اسمه بلازي توزيع لأرشي شاب مع جون لي التي أحبها كثيرا بصوتها مقطوعة بعنوان Bon. باس A Balm in Gilead. Thank Il y you. a un There's a baume, balm il y in a un Gilead وهي مقطوعة جميلة جدا أحبها كثيرا بصوت جون لي. Et donc qui raconte que il y a un endroit à Gilead où il y a ce baume qui répare les gens brisés, qui les rend un et qui répare les âmes qui se sont perdues. إذا يقال بأن في جلياد هناك هذا البلسم الذي يجمع القلوب المشطورة المكسورة والذي يوحد الناس ويوحد الأرواح الضائعة نوعا ما. هذا هو معنى هذه الأغنية التي سأقدمها لكم الآن. Je t'en prie. Merci. Je vais utiliser donc pour m'accompagner, puisque je suis toute seule, un instrument qui vient d'Inde qui s'appelle une shruti box. إذا سأقوم باستعمال هذه الآلة الهندية التي تأتي من الهند والتي تصطحبني بما أنني لوحدي المعروفة بشروتي بوكس والمقطوعة لك الآن كلوتيلد غيو. تفضلي. There is a balm in Gilead to make the one that all. There is a balm in Gilead to heal the sin sick soul. There is a balm in Gilead to make the one that all. There is a balm in Gilead
ميرسي. Merci à شكرا. toi. شكرا على هذه المقطوعة التي تحملنا إلى رغبة على كل حال في أن نطمئن القلوب وأن نستمع إلى السكون الداخلي، ولعل هذا الشيء أساسي في عملك أنت أيضا كلوتيلد ريو. في كل ما تقومين به هناك هذه الناحية التجريبية، ولكن أيضا الرغبة في اكتشاف أشياء أعمق وأعمق. L'aspect profondeur dans ton travail, tu l'appliques un petit peu à tout ce que tu fais, tu essayes des choses, tu essayes d'aller plus loin et plus loin et plus loin. Là, pendant que je t'écoutais, je me suis dit, même le film que tu as fait ressemble à ça. Est-ce qu'il est vraiment né XY de visions oniriques, de choses que tu as vues avant de les réaliser? Comment il est né ton film XXY? J'ai jamais posé la question, je pense, depuis un moment. كيف ولد فيلمك XXY؟ الفيلم الذي تتحدثين فيه عن العلاقة ما بين الأنثوي والذكري، عن المرأة، عن الحساسية. هل ولد فعلا من حلم مثلا؟ C'est né d'une nécessité de dire les femmes, de dire le féminin, de dire le féminin dans les femmes, de dire le féminin dans les hommes, de, de dire pourquoi. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on n'arrive pas à trouver cet endroit d'équilibre qui ferait que on se tolérerait les uns les autres? هذه Et de ça, الرغبة، هذا الفيلم هو الرغبة في أن أغوص في الناحية الأنثوية عند الرجال، ولكن الناحية أيضا الذكرية عند النساء، أن يكون هذا البحث عن هذه العلاقة الصعبة ما بين الرجل والمرأة. لماذا هي صعبة لهذه الدرجة؟ لماذا لا نجد هذه النقطة الإكليبر، التوازن ما بيننا، وكيف نبحث عن هذه النقطة؟ هكذا ولد الفيلم. Il est né de cette recherche d'équilibre entre les deux univers، رغبة توازن ما بين العالمين. Oui, tout à fait. Et de cette conviction profonde que j'ai, qui est partagée par d'autres d'ailleurs, qui est qu'en fait, plus on s'enrichit à l'intérieur des morceaux de l'autre, plus on multiplie les petits moi à l'intérieur de soi, comme disait Proust avec la mort des moi quand quelqu'un meurt. Et plus on a de chances de se reconnaître dans l'autre et donc de ne plus voir une différence qui nous ferait peur et qu'on voudrait détruire, mais qui, au contraire, nous enrichit et nous permet d'aller plus loin. هذا الاختلاف مع الآخر، هذه الأماكن الصغيرة المختلفة عن الآخر التي باستطاعتها أن نتغذى منها وأن تصبح هي جزء منا، وأن تحطم كل هذه الأماكن الأنانية الفردية التي في داخلنا، كما هو الحال في رؤية الكاتب الفرنسي بروست. هناك هذه الرؤية لتعدد الأشخاص، عندما يكون موت هناك موت لعدة أشخاص، وأعتقد بأنني أبحث عن هذا الشيء، أبحث عن الاختلاف عن الآخر الذي عبر لعبة مرآة هكذا باستطاعته أن يغذيني أنا من الداخل. وهذا هو فعلا ما أجده أيضا في طريقة تفاعل الرجل والمرأة وفي فيلمي أيضا. C'est vraiment l'idée on n'est pas une somme de petits reflets d'autres personnes. C'est pas ça. On est bien une image globale et unie, mais qui est constituée de plein d'influences, de plein de richesses qu'on a pu découvrir ou cultiver au miroir de l'autre, en fait. إذا أنا مقتنعة بأننا لسنا أجزاء صغيرة، نحن وحدة، ولكن هذه الوحدة لكل شخص فرديته. هذه الفردية مصنوعة من كل الأشياء التي استوعبناها وأخذناها من الآخر وتغذينا من الآخر، وهي تكون هذا التنوع في وحدتنا. Une des femmes que décrites dans ton film, il y a plusieurs portraits et il y a plusieurs situations. Et de mémoire me vient celle qui est l'urbaine, qui est dans la ville, qui marche, qui traverse. J'aimerais bien que tu me dises un mot sur celle-là, parce que je ne sais pas pourquoi, je la sens émanante comme ça dans ce moment qu'on vit. أود أن نتحدث عن هذه الشخصيات الموجودة في فيلمك XXY. هناك عدة لوحات لنساء مختلفات، وإحدى اللوحات تصف امرأة
معاصرة في مدينة كبيرة، وأودك أن تحدثني قليلا عن هذه الشخصية تحديدا من الشخصيات التي وصفتيها. Oui, alors je lui ai donné le nom de Ishtar, Ishtar qui est donc une déesse, on est dans l'époque babylonienne, ou pré-babylonienne, donc qui à la fois incarne la fécondité, la fertilité, et en même temps c'est une guerrière, c'est une chef de guerre, donc elle a en elle ces deux aspects très forts. Et je trouvais ça intéressant parce que, pour répondre finalement à la question que tu m'as posée avant, à laquelle je n'ai pas vraiment répondu, oui, oui, je vois des choses, en fait. Effectivement, je me souviens beaucoup de mes rêves et comme j'improvise, je vois des images. Et effectivement, dans tous ces 7 portraits de femmes, je les ai vus dans ma tête, je les ai vraiment imaginés, ce qui m'a permis derrière de pouvoir les filmer assez, entre guillemets, facilement, sans chercher, enfin, juste en cherchant à représenter ça. Et, cette femme qui à la fois, qui finalement avait trouvé, puisqu'on parlait d'équilibre, la réunion, donc cette Ishtar, cette grande déesse qui trouve complètement la réunion entre une femme guerrière et une femme mère, je trouvais ça un beau message pour notre modernité où souvent on oppose la femme active dans la ville et la femme mère, et que ce soit nous ou la société. إذا هذه المرأة التي وصفتها في فيلمي أعطيتها اسم إشتار، إحدى آلهة الآلهة القديمة ما قبل البابليين، وأعطيتها هذا الاسم لأنني أحسست بأنها هي إشتار تملك هذه القدرة، معروفة هذه بقدرتها على تعطي الحياة، على أن تكون أن تكون هكذا تلعب دورها الحقيقي كامرأة وأم، ولكنها في نفس الوقت محاربة. ووجدت أن هذه الشخصية تشبه ما نطلبه اليوم من النساء عامة في مجتمعاتنا الحديثة، بأن أن يكن على الجبهتين، جبهة الأم وجبهة المحاربة المناضلة المعاصرة. وهذا الشيء أساسي في عملي في الفيلم، فأنا كل مرة أختار شخصيات كما قلت لك أحلم بهم، أي أنني أراهم ومن ثم أقوم بوصفهم في الفيلم، وهذه الشخصية هي شخصية إشتار. لنستمع إليك الآن بصوتك، وتحديدا هذه المرة سنستمع إليك، وربما المقطوعة التي سنستمع إليها سيكون لها علاقة مباشرة بكل ما قلناه، لأنها تروي أيضا حكاية امرأة متقدمة في العمر تغني باللغة الرومانية. وهذه المقطوعة مأخوذة من فيلم اسمه Black Soil Green Grass، يروي حكاية حجر أيضا في بلد متخيل، حيث امرأة تحاول أن هكذا تسطع بصوتها كما نقول. La transition se fait naturellement entre les histoires de femmes qu'on écarte et cette voix qu'on ne veut pas entendre de cette vieille dame et tout ce qui se passe dans ce film qui est aussi un film de confinement. Oui, mais qui est un film où on suppose un état complètement disciplinaire, puisque visiblement les gens n'ont pas le droit de sortir, puisqu'on ne voit pas de personnes dehors. Et on est dans un temps où ces hommes et femmes vivent avec perpétuellement des haut-parleurs qui leur bombardent un décompte. 1, 2, 3, et ils sont contraints d'écouter ce décompte à longueur de temps. Donc c'est une perversion, une torture perverse par le son. Et effectivement, un des hommes se rebelle, se résiste à ce mouvement. Et il résiste, ça me fait penser à une conférence de Deleuze où il dit la résistance, c'est soit l'art, soit le peuple. Enfin, l'art et le peuple, on va dire, pas en opposition, mais et on est exactement là-dedans, c'est cet homme qui fait résistance en utilisant l'art, en utilisant ce chant de sa vieille grand-mère, qui va aller, il va aller pirater les haut-parleurs, puisqu'il va aller diffuser cette voix.
إذا هذا الفيلم بلاك سويل جرين جراس الذي يروي حكاية حجر لا ندري أين بالضبط، ولكن نرى في الفيلم بأن ليس باستطاعة الأشخاص بأن يخرجوا من دارهم، وهناك هذه السماعات الأوبارلور سبيكرز الذين يبثون كل الوقت العد الأرقام 1 2 3 ويعدون، وهكذا كان هناك نوع من التعذيب الصوتي في هذا الفيلم، لأن الجميع يستعمل السماعات في الدار لكي يحموا أذانهم من هذا الصوت. على كل حال هناك مقاومة كما يقول المفكر الفرنسي دولوز، هناك مقاومة عن طريق الشعب والثقافة. وفي هذا الفيلم أغنية الجدة، الأغنية القديمة التي سجلها الحفيد ويحاول أن يبثها عبر السماعات. On écoute. نستمع إليك كلوتيلد غيو في هذا المقتطف من حكاية مقاومة على صعيد موسيقي لنقول. Și mor duce la mănăstire și-or pune pământ pe mine, negru iarbă trece puica-n mă întreabă, pământ negru iarbă verde trece puica-n și când o fi la moartea mea, să-mi chemați domnila, să-mi sâie lumânarea, să-mi por cu ochii la ea și ea la mine, că prea mă-i bine. Two sheep, 83
și mor duce la mănăstire. Și-or pune pământ pe mine, pământ negru, iarbă neagră, trece puica, nu mă întreabă. Pământ negru, iarbă verde, trece puica, nu mă vede, și când o fi la moartea mea, să-mi chemați bovnica, să-mi ție lumina rea, să mor cu ochii la ea, eu la ea și ea la mine, că prea ne-am avut noi bine. 72 sheep, 73 sheep, 74 sheep, 75 sheep, 70. نسافر مع هذه المقطوعة تماما، مع هذه المقطوعة والصوت هذه المرأة العجوز التي اصطحبتك وتصطحبينها كلوتيلد غيرو. Vraiment, c'est très triste et touchant en même temps, حزين ومؤثر في نفس الوقت هذه المقطوعة. J'espère que nous n'allons pas vivre des jours qui ressemblent à ce film. أتأمل أن نعيش أيام ستشبه هذا الفيلم. كلوتيلد غولو، أود أن ننهي هذه الحلقة لأن الوقت مر بسرعة هائلة بالحفل الذي تحضرينه للسنة القادمة في شهر أيار أعتقد، الذي سيكون سويت أو ما يلحق فيلمك XXY ولكن على صعيد الرقص. J'aimerais qu'on termine peut-être avec ce qui va se passer, j'espère, l'année prochaine par rapport à ta chorégraphie, ton spectacle qui accompagne le film. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, alors j'espère aussi, puisqu'on aurait déjà dû commencer les résidences, mais on a été mis en suspens. Normalement, ça devrait réussir vraiment à commencer cet été. Donc c'est une pièce pluridisciplinaire où se partageront les sens à part égale, la musique, la danse et l'image. Donc oui, pour moi, c'était une suite de ma pensée à partir du film sur cette histoire d'équilibre intérieur du féminin et du masculin en écho avec un équilibre en dehors de nous peut-être. إذن هي عبارة عن متابعة للفيلم، وهي عبارة عن سبيكتاكل حفل سيكون فيه كل الليسانس، كل العناصر، الصوت، الصورة، الجسد، وسيكون مقسم ما بين الرجال والنساء، وهو نوع من السويت أي متابعة الحكاية التي بدأت في فيلم XXY. C'est une suite donc à ce qui s'est passé et là nous allons essayer de trouver le point d'équilibre, le fameux point d'équilibre entre hommes et femmes. نحاول أن نجد نقطة التوازن ما بين الرجل والمرأة. Exactement. Après, est-ce que ce point d'équilibre, il est vraiment trouvable? Est-ce qu'on n'est pas finalement comme des funambules perpétuellement en train d'osciller sur ce fil ténu? Ça, c'est des grandes questions qui relèvent de l'ordre de la philosophie où je ne sais pas si un jour on aura la réponse. Mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement d'aller aussi questionner, toujours dans cette recherche de miroir, d'aller questionner le féminin chez l'homme, donc avec au plateau 5 magnifiques danseurs qui viennent des danses urbaines, donc qui viennent de la rue, qui viennent d'un monde de la danse qui est associé à la guerre justement. Donc dans ce paradoxe, on retrouve cette idée des choses qui peuvent être lues à deux. إذا لا أعرف إذا سنجاوب في يوم من الأيام على هذا السؤال أو نجد هذه النقطة، نقطة التوازن ما بين الرجل والمرأة وبين الأنثوي والذكري، ولكن على كل حال نتوق إلى هذا الشيء وهذا سؤال فلسفي. على كل حال في هذا العرض الذي أود أن أقدمه نحاول أن يكون هناك بحث عن الناحية الأنثوية داخل الرجال أيضا، وسيكون هناك 5 أشخاص، 5 راقصين من الشارع، من الهيب هوب، من الموسيقى التي هي من المفترض أن تكون ذكورية أكثر، ولكن سنحاول أن نجد هذه الناحية
الأنثوية داخل هذه العناصر الرجالية إذا ما صح التعبير. Le temps est passé beaucoup plus vite que prévu. Oui. مر الوقت بسرعة هائلة معك كلوتيلد. هل باستطاعتنا أن نستمع إلى مقطوعة أخيرة؟ Est-ce que nous pourrions finir avec un dernier morceau? Oui, complètement. Qui Qu'est-ce que tu s'appelle nous... Little Person. qui Ça s'appelle Little s'appelle Person. Little Person. Little Person. المقطوعة الأخيرة تحمل عنوان Little Person. Et qui est issu d'un film que je n'ai pas vu, qui s'appelle Synecdoche New York. Je ne crois pas que ça a été un grand succès ce film, mais la chanson qui a été composée par John Bryan est très belle et elle m'a été transmise par Alexandre Saada, mon partenaire dans Madeleine et Salomon. إذا ألكسندر سعدة صديقي وزميلي في مشروعنا الموسيقي مادلين سالومون هو الذي قام بإعطائني هذه الأغنية التي هي مأخوذة من فيلم نيويوركي لم ينجح كثيرا، ولكن مقطوعة هائلة لجون براين وأنا أحببتها كثيرا وسأقدمها لكم الآن. Please. Comme on avait prévu de faire une petite vidéo confinée, j'ai son accompagnement. Donc c'est comme si on était نعم. ensemble avec Alexandre. بما أننا كنا مفترض أن نسجلها للحجر فعندي صوت الاصطحاب من صديقي وزميلي ألكسندر سعدة، فنحن معكم ما الآن. Just a little person, a person in a sea, many little people who are not aware of me. I do my little job and live my little life. I get my little meals, miss my little kid wife. Somewhere, maybe someday, maybe somewhere far away, I found a second little person who will look at me and say, I know you, you're the one I've waited for. Let's have some fun. Life is precious, every minute, and more precious with you in it. So let's have some fun. We'll take a road trip way out west. You're the one I like the best. I'm glad I found you. Like hanging around you. You're the one I like the somewhere, maybe someday, maybe somewhere far away. Somewhere, maybe someday, maybe somewhere far away. Somewhere, maybe someday, maybe somewhere far away.
شكرًا Clotilde Rulot. Merci beaucoup de m'avoir accordé Merci. du temps aujourd'hui، أعطيتيني الوقت، Merci. الكلمات، الإيقاع، وأشكرِك لأنِّك فتحتِ لي باب دارِك مع كل المشاكل التقنية التي عشناها سويًا avec tous les problèmes techniques que nous avons eus ensemble. Je te remercie pour l'effort. Moi aussi, شكرًا. énormément. Je te remercie pour l'invitation. Merci. ميوزك أور. ميسة عيسى. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الساعة أو نصف الساعة الموسيقية ميوزك أور أت هوم مع الفنانة كلوتيلد غيو، والتي استقبلتنا وفتحت لنا أبواب عالمها الشاعري المختلف الملون. أتمنى أن ألقاكم في ميوزك أور أت هوم قادمة، وأينما كنتم كونوا بخير وعافية.